최근 인도와 파키스탄 간 국경 지역에 무력 충돌이 벌어지자 인도군의 국경 주력 무기인 K9 자주포가 크게 주목을 받았습니다. K9 자주포는 러시아 우크라이나 전쟁이 벌어지자 유럽국들에게 게임 체인저 역할을 할 것이라고 했는데 이러한 주장이 현실이 되고 있습니다. 러시아는 미 트럼프가 지속적으로 압박하고 있지만 아직 전쟁은 멈추지 않고 있습니다. 지난 19일 트럼프와 푸틴은 2시간 넘게 전화통화했지만 휴전 합의가 또 불발되었습니다. 이런 가운데 러시아의 다음 공격 대상으로 지목된 유럽 국가들은 초비상이 되었는데 폴란드와 발트 3국뿐만 아니라 노르웨이, 핀란드, 덴마크 등 북유럽 국가와 불가리아, 체코, 헝가리 그리고 독일까지도 우려하고 있습니다. 이들 국가들은 5월이 되자 러시아의 침략을 가정하고 훈련하고 있는데 이 훈련에 하나같이 등장하는 것이 K9 자주포입니다. 세계 점유율 1위의 최강 자주포 K9 자주포는 러시아의 침략을 억제할 최강의 방어 수단으로 여겨지고 있는데 이 때문에 훈련에서 가장 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 최근 에스토니아 최대 규모 훈련 해지오그에 K9 자주포가 나타났습니다. 16,000여 명이 넘는 에스토니아군과 동맹군이 5월 5일부터 23일까지 훈련하는데 지난 9일 에스토니아 4단 포병대대 예비군이 중앙훈련구역에서 K9 사격을 실시했습니다. K9 사격을 하는 에스토니아군의 모습은 굉장히 진지했습니다. 에스토니아는 지난 4월 K9 자주포 6문을 추가로 인수하며 포병 전력을 강화했습니다. 에스토니아는 러시아와 국경을 맞댄 인구 약 130만 명의 소국으로 K9 자주포는 에스토니아의 핵심 전력입니다. K9 자주포는 장거리 사격 능력과 높은 기동성으로 국토 전역을 커버 가능해 러시아의 침입 억제에 큰 효과가 있고 무엇보다 우리도 반격할 수 있다는 강력한 메시지를 지닌다고 했습니다. 에스토니아는 K9 자주포를 도입해 나토 기준 포병 전력 보유국으로 격상했고 나토 내에서도 존재감이 커졌다고 했습니다. 또한 폴란드가 지금 몇몇 나토 회원국의 군대와 함께 대규모 군사훈련을 실시하고 있습니다. 이 훈련의 이름은 브레이브 보아 25인데 한국어로 용감한 멧돼지 훈련입니다. 멧돼지는 강인함, 끈질김, 돌파력을 상징한다고 했는데 이 멧돼지 훈련은 5월 말까지 계속된다고 했습니다. 러시아 칼리닌그라드 주위와 국경에서 불과 70km 떨어진 폴란드 북동쪽 오르지시 훈련장에서 실시되었는데 여기에 K9 자주포와 K2 전차가 대거 등장했습니다. K9 자주포의 모습은 훈련의 이름과 같이 험지와 평원을 돌파하는 멧돼지와도 같아 보였습니다. 또한 최근에 폴란드 제1마주리안 포병여단은 K9 자주포에 대한 드론 방어막 시험 현장을 공개해서 화제가 되었습니다. 현대지원에서 드론이 적극적으로 활용되면서 거대한 기갑 전력들이 쉽게 격파되는 모습이 목격되고 있는데 폴란드는 이러한 우려를 불식시킬 만한 시험을 시행한 것입니다. 폴란드군은 K9 자주포에 방어 그릴을 장착한 사진을 공개했습니다. 지금 폴란드에서는 K9 자주포를 훈련하면서 드론 방어 시스템까지 준비하고 있는데 디펜스24는 훈련 현장을 찾아가 실제 K9 자주포를 운영하는 병사들의 인터뷰까지 보도했습니다. Zacznę od razu od ostatniego tematu, bliskiego sercu Antoniego, który widział na własne oczy. Polskie K9 na poligonie. Antoni, jakie refleksje, jakie wrażenia przynosisz do studia? Zanim powiem o jakichś refleksjach, to myślę, że wypadałoby powiedzieć, dlaczego K9 pojawiły się na poligonie w Nowej Dębie. Otóż był to element szerszego programu Klubu Użytkowników K9, który po raz pierwszy zebrał się w Polsce, 4. edycja tego wydarzenia, które pod względem takim koncepcyjnym, organizacyjnym przypomina coś, co znamy pod nazwą Leo Band. I tutaj w Krakowie, a następnie w Nowej Dębie z przystankiem w Stalowej Woli zebrało się 10 użytkowników tego sprzętu, plus jeszcze obserwatorzy w postaci Stanów Zjednoczonych oraz Szwecji. I wydarzeniem, które wieńczyło ten proces, był pokaz, który był wykonany na poligonie w Nowej Dębie, właśnie gdzie 4 K9 w towarzystwie wozu dowodzenia na lekkim podwoziu gąsienicowym wyjechały na poligon, oddały kilka strzałów i dokonały pokazu mobilności. Pogoda była rzeczywiście taka, powiedziałbym, taktyczna, jak to ówcześnie określił pułkownik Wojciech Dalka z Dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych, jeden z gospodarzy tego wydarzenia. I muszę powiedzieć, że tak wiało, że prawie mnie przewróciło i warunki były naprawdę dość osobliwe, dlatego że z jednej strony był to taki półpustynny poligon, gdzie widać było burze piaskowe od tego silnego wiatru, z drugiej strony mocno tam śnieżyło, a my tam staliśmy ubrani we wszystkie warstwy, które mieliśmy w szafach i no, można powiedzieć, że to dodało takiego wrażenia i to trochę wyglądało jak rekonstrukcja historyczna operacji Pustynna Burza, chociaż oczywiście wiadomo, że w tym konflikcie K9 nie uczestniczyły. Niemniej wrażenie było akurat pozytywne i możliwość porozmawiania
rozmawiania z użytkownikami tego sprzętu, jak również przede wszystkim z polskimi żołnierzami, była ciekawym doświadczeniem i fajną sprawą po prostu. Także K9 rzeczywiście obsługi zyskują kompetencje, jeżeli chodzi o obsługę tego sprzętu. Sprzęt jest, nazwijmy to, już udomowiony. Serwis tego sprzętu będzie odbywał się w Hucie Stalowa Wola. Podobnie też wytwarzanie części zamiennych. Trwa już, nazwijmy to, długoterminowe wdrażanie gąsienicowego sprzętu, który będzie służył w Wojsku Polskim, no myślę, że przez 30 albo 40 lat. No właśnie, a wrażenia obsługi żołnierzy chwalą sobie K9, jak to jest? To jest w ten sposób, że to zależy od tego, na czym obsługa służyła wcześniej. Dlatego, że z obsługi, które wcześniej służyły na sprzęcie poradzieckim, na goździkach, na ranusiach i innych tego typu, są absolutnie zachwycone K9 i dla nich przesiadka na, nazwijmy to, zachodni, chociaż formalnie rzecz ujmując daleko wschodni sprzęt, jest zmianą pokoleniową i to w ogóle skokiem w inną galaktykę. Natomiast byli użytkownicy krabów z kolei dostrzegają pewnego rodzaju plusy dodatnie i plusy ujemne, zauważając, że zarówno krab, jak i K9 posiadają pewnego rodzaju cechy, które się wzajemnie równoważą i uzupełniają. To jest sprzęt, który jest pod względem technicznym równoważny i przydatności na polu walki. 지금 폴란드에서는 K9 자주포 올해 남은 물량이 예정보다 더 빨리 납품될 것이라는 소식에 큰 기대를 하고 있습니다. 폴란드 매체 디펜스24는 지난 16일 K9 자주포를 비롯한 한국 무기 납품에 대해서 하나현지 관계자와의 인터뷰 방송을 보도했습니다. Dzień dobry, Robert Schellenbaum, szef kluczowych programów Hanwha Aerospace. Szanowni Państwo, grupa Hanwha w tym roku na konferencji Defense 24 Days prezentuje tak naprawdę się w grupie 3 siostrzanych spółek Hanwha Aerospace, realizującej w tym momencie projekty dotyczące dostaw Harmatohaubic K9, jak również wyrzutni Homar K oraz amunicji i systemów rakietowych. Drugą spółką jest Hanwha Ocean, oferująca widoczną tutaj okręt podwodny w programie Orca, jak również Hanwha Systems, siostrzana spółka zajmująca się systemami zintegrowanej obrony przeciwlotniczej, jak i systemów antydronowych, a na tegorocznej konferencji prezentuje swoje autorskie rozwiązanie systemu wsparcia eksploatacji produktów. Oferujemy to również polskiemu wojsku jako system wspierający dostarczane armatohaubice oraz wyrzutnie Homar. Myślę, że tutaj w kontekście współpracy polsko-koreańskiej bardzo istotne pytanie dotyczy terminu dostaw, więc chciałbym zapytać właśnie o tą kwestię. Jeżeli mówimy o sprzęcie, który miałby być dostarczany m.in. właśnie przez Hanwha do Polski, czy tutaj te terminy są w pełni dotrzymywane? Co mógłby Pan więcej powiedzieć na ten temat? W ramach realizowanych 2 tych najważniejszych programów, czyli dostaw armatohaubic K9 wraz z amunicją, jak również wyrzutni Homar K wraz z rakietami, dostawy realizowane są absolutnie w terminie. Ten rok jest wyjątkowo intensywny. Dostawy od początku roku są realizowane terminowo, a wręcz mogę powiedzieć, że w zakresie armatohaubic jest to przed terminem. W najbliższych tygodniach spodziewamy się kolejnej dostawy, która będzie przed kontraktowym terminem. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że właśnie dzisiaj odbyło się w Hucie Stalowa Wola jako naszego kluczowego partnera przy integracji wyrzutni Homar przekazanie do użytkownika do 18. Dywizji Zmechanizowanej 10 wyrzutni Homarka. 최근 노르웨이가 K9 자주포 24문을 추가로 도입한다고 하고 캐나다도 K9 자주포를 구입하려는 움직임을 보이고 있습니다. 지금 북미와 유럽에서는 한국산 K9 자주포를 도입해야 한다는 목소리가 나오고 있는데, 그런데 독일이나 스웨덴의 포병 체제가 더 훌륭하다며 이를 도입하자는 일부 주장도 있습니다. 이에 대해서 많은 이들은 유럽이 생산 능력이 있냐며 한국의 생산 속도와 품질은 차원이 다르다고 했습니다. 노르웨이와 캐나다를 비롯한 유럽과 북미 네티즌들은 K9 자주포에 대해서 이렇게 말했습니다. 훌륭한 선택이에요. 핀란드는 이미 96대를 획득했고 지금까지 핀란드 방위군은 이에 대해 좋은 평가만 하고 있습니다. 최근 사건을 고려하면 캐나다도 K9을 구매하지 않을 리가 없을 것 같습니다. 98대를 주문할 예정이고 노르웨이는 이미 주문한 28대에 더해 24대를 주문할 예정입니다. 올해 총 2,000대를 생산할 거예요. 노르웨이도 이미 K9을 운영하고 있습니다. 노르웨이와 핀란드는 노르웨이에서 K9, M109, 카이사르, 판자우비치 2000의 현장 시험을 거친 후 거의 동시에 최초 구매를 진행했습니다. 그러니까 숫자가 28에서 52로 늘어나는 거예요. 우리는 미국보다 이 점을 진지하게 고려해야 합니다. 한국은 훌륭한 제품을 만들고 있으며 가까운 미래 미국보다 100배는 더 신뢰할 수 있을 것입니다.
이상 썰망이었습니다.